पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा नाम आमेन। प्रिय बंधुगण, आज आम मैंने सकल अमर आत्मा पर्व पालन करुछु। प्रथम प्रश्न, कहीं कैथोलिक माने अमर आत्मा प्रार्थना करती। कैथोलिक मंडली शिखाए जे जो माने ईश्वर कृपार मृत्युवरण करिसेंती किंतु तांको पापर प्रभावरु संपूर्ण पवित्र होई नांती सेमाने परिशोधन हेबा निमंते प्रायश्चित स्थान को बा पर्गटरी को जाई शुद्धि प्राप्त परे स्वर्गर प्रवेश करि पारिथांती। सेथिपाई आमे अमर आत्मा प्रार्थना करी तांको परिशोधन यात्रा रे सहाय्य करिथाउ। द्वितीय मक्काबी 12:44-46 उहे जदि से मरिथिबा लोक माने पुनर्जीवन पाइबे बोली विश्वास न करिथांता तेबे मृतवासी प्रार्थना करने निरर्थक था। से अमर आत्मा बलि उत्सर्ग कले जहाद्वारा से माने पापर मुक्ति पाई पारंती। यह दर्शाए जे अमर आत्मा प्रार्थना करने एक पुण्य उचित कर्म अटे। द्वितीय तिमोथी 1:16-18 कहे, प्रभु ओनेसिफोरस परिवार को कृपा करंतु, दिने प्रभु तांको कृपा प्रदान करंतु कही साधु पाउल से मृत विश्वासी मानक प्रार्थना करती। कारण थरे जड़े दृढ़ विश्वासी थिले मध्य मृत्युवरण करे तत्पर जदि से स्वर्ग प्राप्ति करिबारे अयोग्य होती तेबे से प्रायश्चित स्थान को जाइथांती। सेहिभली आत्मा स्वर्ग को जीवाकु हेले तांको पाई जीवित व्यक्ति ही आत्मार सद्गति पाई बलि उत्सर्ग और प्रार्थना करिबाकु होइथाए। कारण मृत्यु पर सही व्यक्तिंकर प्रार्थना अग्राह्य होइथाए, जहाँ धनी और गरीब लाजर उपमारू आमे सहजरे बुझीपारिबा। लूक 16:19-31 मृतवासी आत्मार शांति बा पाप क्षमा निमंते बलि उत्सर्ग करने अनिवार्य। कारण आयुब निज पुत्र मानक बलि उत्सर्ग करिसेंती। आयुब 1:5। सुतरां प्रत्येक जीवित व्यक्ति निजर प्रिय जी मृत्युवरण करिसेंती तांको पाई दिव्य यज्ञ उत्सर्ग करने अति आवश्यक मन करे। कारण तांको मर शरीर प्राण चलीगला परे केते जे क्रंदन करिथाउ ताहा प्रतिपादन करे जे आमे तांको केते जे प्रेम करू। सुतरां आज सही अति प्रिय व्यक्ति दिव्य यज्ञ उत्सर्ग करि परिबा नाही कि ठीक सही जीवन जे मोर शरीर वियोगरे एते मर्माहत एते दुखित और जर्जरित और क्रंदन करिथाए विलाप करिथाए, किंतु सही प्रियंको अमर आत्मा अनंत जीवन और शांति पाई एक दिव्य बलि उत्सर्ग करि परिबा नाही। तेणु साधु जहन क्रिसोस्तम कहती, मृतवासी मानक साहाय्य और स्मरण करवा। जदि आयुब तांको संतान मानक पाई पाप क्षमार बलि उत्सर्ग करथिले तेबे काहीकि आंभे संदेह करिबा जे बलि उत्सर्ग मृत्युवासी को किछि आश्वस्त बा सांत्वना प्रदान करिबो नाही बोली। तेणु संदिग्ध हेबा नाही, बरं सेमानकु साहाय्य करिबारे विशेषतः मृत्युगणक आत्मार शांति पाई प्रार्थना करिबा। वास्तव में मृत्यु विश्वासी मानक पाई प्रार्थना अति आवश्यक। कारण आमे केही मध्य निश्चित नाहु जे मरण परे आम आत्मा केउ आड़े गमन करिबो और केउठारे वास करिबो। तेणु सही आत्मा मानक पाई प्रार्थना करिबा दरकार। सेथिपाई मृत्यु पूर्वरु बा मृत्यु सज्जियारे ही साध्वी मणिका तांको पुत्र साधु अगस्तीन को कहती, तुम्भठारु केवल एतिकी ही मुझा आशा करे जे तुमे जेउठारे रुहना काहेकि प्रभुंको बेदीरे मते स्मरण करिबो। मनुष्यर जन्म जेपरी वास्तवता सेहीपरि मरण मध्य वास्तवता एवं पुनरुत्थान जेमिति एक आशा तद्रूप अनंत जीवन मध्य एक आशा। जीवित प्राणी भावरे एही द्वय अवस्था अर्थात जन्म और मरण समस्ते अंगे निभेइबा एवं जीशुख्रीष्टଙ୍କ ठारे विश्वास करिथिबारु पुनरुत्थान मध्य हेबा। किंतु पुनरुत्थान कालरे अंतिम विचार सकाशे विचारपति सम्मुखें समस्ते उपस्थित रहिबा एवं आमर कार्य अनुजाई विचारित होई स्वर्ग किंबा अनंत अग्नि निक्षेप हेबा। मनुष्यपुत्र जेतेबेले पितांको गौरव रे निज दूतमानक सहित आगमन करिवे सेतेबेले से प्रत्येकଙ୍କୁ सेमानकर कर्म अनुजाई प्रतिफल देबे। माथ्यू 16:27। कारण एही शरीर रे थाई आमे भलो बा मंद जहा किछि करिछु ताहार प्राप्य फल पाइबा पाई आम प्रत्येकଙ୍କୁ ख्रीष्टଙ୍କ विचारासन सम्मुखरे उपस्थित हेबाकु पड़िबो। द्वितीय कोरिन्थीय 5:10। सुतरां आम विश्वास शिक्षा दिए जे जो मैंने स्वर्ग रे प्रवेश करिवार आशारे थांती से माने प्रायश्चित स्थान रही थांती। तेणु मंडली शिक्षा दिए और वर्षकु थरे सुजोग जोगाए जे सेमानक पाप क्षमार उद्देश्य दिव्य बलि उत्सर्ग करी सेमानक आत्मार शांति और सद्गति पाई जीवित व्यक्ति प्रार्थना कर दे पारिबे।
ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ। ଯେ ମୋଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜୀବିତ ହେବ। ଜୋହନ 11:25। ମନୁଷ୍ୟର ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ସେ ପୁନର୍ଥିତ ହେବ ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ସେ କାହିଁକି ମରିବ? ହଁ, ସେ ମରିବ କାରଣ ସେ ପାପ କରିଛି। କାରଣ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, ରୋମିଓ 6:23। ଏବଂ ଉକ୍ତ ପାପ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ଯାକୋବ 1:15 କୁହେ, ଏହି ମନ୍ଦ ଅଭିଳାଷ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରି ପାପକୁ ଜାତ କରେ ଓ ପାପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାପ କରିବ ସେ ମରିବ। ଯେହିଜିକିଏଲ 18:20। ଅତଏବ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଏହି ଜାଗତିକ ବା ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁରେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ପୁନର୍ଥିତ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଥରେ ମାତ୍ର ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗିବାକୁ ଓ ତାପରେ ବିଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ନିର୍ଭୀତ ହୋଇଅଛି। ହିବ୍ରୁ 9:27। ଅତଏବ ତାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅନ୍ତିମ ବିଚାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବିଚାର ନିମିତ୍ତ ଭୟ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। କାରଣ ସାଧୁ ପାଉଲ ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକ 4:25 କୁହନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମର ପାପ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟକୃତ କରିବାକୁ ପୁନର୍ଥିତ ହେଲେ। ତେଣୁ ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ନ୍ୟାୟକୃତ ହୋଇଥାଉ। ରୋମୀୟ 5:1। କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ ଏବଂ ଏହା ଆମର ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ। ଏଫେସୀୟ 2:8। ଅତଏବ ଆମର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଅକ୍ଳେଶରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା, ବରଂ ସେ ଯାହାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିବା ଭୁଲ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ବରଂ ଆମେ ଆମର କର୍ମକୁ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଗଣା ଦାନ ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଏହି ମୃତ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପର୍ବ ଦିବସରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କାରଣ କୌଣସି ମତେ ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କୁକର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଦଣ୍ଡମୋଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ଥାନରେ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ ହେବ। ଆମର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ହେ ପରମ ପିତା, ତୁମେ ସମସ୍ତ କୃପା ଓ କରୁଣାର ଉତ୍ସ। ଆମେ ତୁମ ନିକଟରେ ନମ୍ର ହୃଦୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ତୁମ ସେବକ ଓ ସେବିକାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ କୃପାରେ ଏହି ପୃଥିବୀ ଛାଡ଼ି ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଅନନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଓ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମ ଅସୀମ କୃପାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ କର ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦରେ ସହଭାଗୀ କରାଅ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ତୁମ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ତଥାସ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।